Džihan odlazi u vilu i odmah dolazi do svog sina. On tamo zatiče Fadime koja pokušava da uspava bebu, ali beba plače. Džihan pita gde je Bejza u ovim trenucima, a Fadime kaže da spava jer je umorna. Džihan odlazi u Bejzinu sobu i govori joj da se ne igra sa njegovim strpljenjem, te da je ona ta koja mora biti uz dete baš kako je doktor rekao. Bejzi se to ne sviđa i ova stvar sa detetom joj već postaje teret. Džihan uzima alarm za bebu i odnosi u svoju sobu. On razmišlja o Hančer cijelo vrijeme i o tome šta mu je čovjek koji prati Hančer rekao, to jest da misli da on prati osobu koja i ne postoji. Džihan se nada da zapravo niko ne postoji u Hančerinom životu, ali teško je da poveruju to. U jednom trenutku on pogleda u Hančerinu staru kuću i razmišlja o tome kako je nekada tu gorelo svetlo, ali u jednom momentu na prozoru se pojavljuje blic telefona. Naime, Hančer biva loše i ona je na korak da izgubi bebu. Videvši svetlo, Džihan odmah odlazi u staru kuću i nalazi Hančer u nesvijesti na podu. On je uzima u naručje i odmah odvodi u bolnicu, dok se svi ukućani skupljaju da vide šta se desilo. Bejza poludi nakon što vidi da Džihan nosi Hančer u naručju. Nakon hitne intervencije doktora, Hančer biva bolje, a Džihan odlazi da je posjeti, govoreći da je mogla izgubiti njihovo dete i da ne treba da se igra sa ovim, jer je on tu za nju. S druge strane, Čemil ne može da spava i odlazi u dnevni boravak gde priča sa Derijom. U jednom trenutku on ugleda papuče koje Derija nosi i shvati da su Hančerine, te ih skida i stavlja u vreću sa njenim stvarima, koje je Derija spakovala da bace. Derija želi papuče nazad i neko odelo, te pokušava da uzme vreću od Čemila, ali tada vreća puca i Čemil vidi odelo za bebu. On pita Deriju odakle ovo odelo ovde, a Derija ne zna šta da kaže. Čemil shvata da ga Derija laže i ona na kraju priznaje da je njegova sestra Hančer trudna. Kako će Čemil reagovati na ovo i da li će se drugačije ophoditi prema Hančer? Džihan još uvek pokušava da izvuče odgovor da je dete njegovo. Doktor dolazi u jednom trenutku i pita Džihana da li je on otac deteta. On pogleda u Hančer i zbunjeno govori da jeste. Doktor mu kaže da će Hančer ostati večeras, a da on uzme nekoliko čajeva kako bi proveo noć pored nje. Sutradan, Melihove kolege se skupljaju ispred i dočekuju ga sa aplauzom jer je danas trebao da se ženi. Oni su ukrasili automobil, a Melih razmišlja šta da uradi, te odlučuje da se obuče i opet ode na Sinemina vrata jer nije odustao od njih. Melih dolazi ispred Sinemine kuće, ali shvata da joj ne može prići jer se ne javlja na telefon. On u jednom trenutku ugleda Mine koja se igra na ulici i odlučuje da napiše nešto na papir kako bi ona dala Sinem. Melih prilazi Mine, ali Sinem joj je rekla da se više ne druži sa Melihom jer oni više nemaju ništa sa njim. Melih daje papir Mine, ali nadamo se da će ona taj papir dati Sinem kako bi ovaj brak uspeo. Bejza ulazi u kuhinju i počinje da okrivljuje Fadime i Ajsu da su pomogle Hančer da uđe u staru kuću. Ajsu se tada seti kada je srela Meliha koji je išao iz stare kuće i shvati da on pomogao Hančer. Hančer se budi u bolnici, a Džihan se brine o njoj, govoreći da se brine i za nju i za bebu. Hančer ne dozvoljava da Džihan kaže naša beba, ali on tada kaže da kada izađu iz bolnice, odvešće Hančer u staru kuću i brinuće se o njoj tamo, jer ona nema gde da ode. Nakon što se beba rodi, uradit će test očinstva i dokazat će da je dete njegovo. Sinem i Mine se vraćaju u vilu i Mine je jako srećna što opet odlazi tamo gde zapravo želi da živi. Međutim, Mine je u svoju kasicu stavila Melihovo pismo i tu kasicu ostavila u Mahmutovoj kući. Nadamo se da će neko doći do tog pisma i otkriti Melihove prave emocije prema Sinem. Čovjek kojeg je Džihan unajmio da prati Hančer dolazi u bolnicu sa vesti da se Hančer viđa sa jednim vozačom po imenu Melih. On govori da će dublje istražiti ovu temu i da će preneti Džihanu sve. Međutim, Melih odlazi u Hančerinu staru kuću i tamo vidi da Bejza i Gulsum pričaju o tome kako je Bejza otkrila da je Hančer trudna i da će sve uraditi kako se to dete ne bi rodilo. On, čuvši tu vest, odmah saznaje da je Hančer u bolnici i odlazi na lice mesta. Hančer izlazi iz sobe dok Džihan priča sa tim čovekom i Melih je uzima za ruku i izlaze napolje iz bolnice.
Džihan u tom trenutku dolazi na recepciju i jedna žena koja je u čekaonici mu govori da je Hančer izašla sa jednim čovjekom ispod ruke. Džihan izlazi napolje i ugleda Meliha u svadbenom odelu kako odvodi Hančer iz bolnice. Džihan prilazi Hančer i govori joj da krene sa njim, ali Melih stavlja ruku na Džihanovu i tu izbija sukob. Melih govori da on budući mladoženja i otac Hančarinog deteta. Džihan poludi nakon što to čuje i sukobljava se sa Melihom, ali Melih ne uzvraća ništa. Obezbeđenje u bolnici dolazi i odvodi Džihana u njegov automobil, dok Melih odlazi sa Hančer. Hančer pita Meliha zašto je to uradio, a on odgovara da je prvi put u životu bio na pravom mjestu u pravo vrijeme i da se ovo moralo desiti. Hančer vidi da je Melihov taksi ukrašen i da unutra ima i venčanica, a on govori da je njegova ljubav zakasnila i da nije uspeo da spasi tu vezu. Melihu je jako teško i on je u prethodnih nekoliko epizoda bio jedan od glavnih likova u seriji, oko koga se sve odvijalo. Njegov budući život je uništen zato što je hteo da ispadne pošten prema osobi koja je bila uz njega. On predlaže Hančer da se vrati kod svog brata, jer on ide uskoro iz grada i neće biti ovdje, ali također govori da se čuva Bejze, jer je saznala da je Hančer trudna i da će učiniti sve da se to dete ne rodi. Nešto kasnije, Sinem i Mine dolaze u vilu i Sinem prvi put sada čuje da je Mukader jako bolesna, te odlazi da je posjeti u sobu. Mukader joj govori da je velika Mukader Deviroglu sada bespomoćna. Sinem ništa ne govori, ali tada čuje bebu kako plače. Mine odlazi do bebe, ali i Sinem za njom. Ubrzo nakon toga Ajsu dolazi u sobu i obaveštava Fadime da je Džihan pozvao sve radnice u vili da dođu kod njega u kancelariju. Gulsum, Fadime i Ajsu odlaze u Džihanovu kancelariju u firmi, ali Bejza je pre toga rekla Gulsum da bude na pozivu i sakrije telefon dok budu sa Džihanom na razgovoru. Bejza se nalazi kod Nusreta jer mu je prenela vesti da je Hančer trudna i njih dvoje sada slušaju ovaj razgovor. Džihan pita ko je pomagao Hančer da uđe u vilu. Svi su zbunjeni jer niko ne zna istinu. Tada Džihan pita Fadime i Ajsu kada su posljednji put vidjele Meliha, jer je on učinio neoprostivu stvar. Fadime se plaši šta je Melih mogao da uradi, jer oni nisu bili u najboljim odnosima kada je otišao. Džihan na to odgovara samo da ga sama pita i da će joj sigurno sa osmehom reći šta je učinio. On tada govori da izaberu strane ili da ostanu u vili ili da spakuju svoje stvari i odu zauvek, jer ako sazna da su one radile sa Melihom, bit će saučesnici. Melih odvozi Hančer pred kuću njenog brata, jer samo kod njega može ostati. Hančer odlazi pred vrata, ali tamo otvara Derija, koja vidi da Melih čeka Hančer u kolima. Ona govori da ide iz njene kuće, jer će izludeti svog brata. Hančer ulazi u Melihov taksi i govori mu da je vozio odavde, jer ona više nema nikoga. U međuvremenu, Džihan odlazi na mjesto gdje Melih radi i pita prisutne ljude gdje je Melih. Oni mu govore da se danas ženi i da ne znaju ni sa kim, ni gde. Džihan govori da će ga sačekati i on odlučuje da uđe u njegovo mjesto gdje boravi. Džihan tamo pronalazi paket koji je stigao Hančer i u njemu vidi krevetac za bebu. Kako će Džihan reagovati na ovo i gdje će Melih odvesti Hančer?